हेलो प्रिय दर्शक बंधु आपण मैंने देखा पाई पार्टी मो पाखे जड़े अतिथि अच्छा से अतिथि मु अतिथि ना से मो अतिथि सेटा कहले भूल हम मो अतिथि मुझे कहबी मु अतिथि से मो अतिथि माने दुहे आम एकाठी हो जाइचु कौटी गंजाम डिस्ट्रिक्ट रो कौटी भंजनगर में गोटे आम होटेल रही जाइचु गोटे रात्रि जापन कलु आउ से केवल मते देखा करने आसछन्ती मु तांको देखा करने जाइछि एइथिपाई जे से मो ठारू कोन यूट्यूब चैनल केमिति खोला जिवो यूट्यूब चैनल केमिति चला जिवो केमिति चैनल खोलिला पोरे सेटिंग करा जिवो केमिति आमे टैग्स डिस्क्रिप्शन लिखिबा थंबनेल केमिति बनेइबा ता सहित वीडियो एडिटिंग केमिति करबा को सॉफ्टवेयर दरकार एवरीथिंग मो ठारू सिखि गले आउ मु तांको सिखेइली आउ आगको मध्ये आउरी बहुत गुडे भी अछि आउ तांको मु आगको यूट्यूब रे माने टंका पाइबा पर्यंत तांको मु गाइड करबी आउ वर्तमान से तांकर परिचय देबे आपण देखंतु सर आपनकर परिचय टिके कहि दियंतु। सम्मानित दर्शक बंधु मु रणपुर आम निज घर नयागढ़ जिला रणपुर कॉलेज रे प्रिंसिपल थिली मोर कोनोसी असुविधा वशतः मोर गंजाम जिलार गंजाम महाविद्यालय को ट्रांसफर हो जाइछि आ मु सेठी यदिओ प्रिंसिपलशिप मना कली तथापि मु रीडर अच्छी आ मोर यूट्यूब विषय जानिया पई बहुत इच्छा प्रबल इच्छा शक्ति तेणु बहुत खोजाखोजी कला परे ये बंदित बाबू को पाइली बंदित सारंकर जो यूट्यूब फॉर यूट्यूब टेक चैनल सेटा को मु देखिली ताको सेटे फोन नंबर थिला कांटेक्ट कली तेणु परिशेष रे आमे उभय गंजाम जिला भंजनगर रे आमे पैलेस लॉज रे रहिचु काली ठु आसिलेनी तांकर टिप्स गुडाक बहुत इट इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स फॉर मी इफ आई विल अप्लाई ऑल दिस थिंग्स देन आई कैन गो अप टू ए हायर लेवल तेणु से मते बहुत सहाय्य करचंती सी तांकर घर बालीगुड़ा रु आछंती मु बरहमपुर रु आसीची मु गंजाम रु बरहमपुर दे भंजनगर आसीची आमे एठी मेल होइछु मु से मते जहा यूट्यूब विषय धारणा देले जो नॉलेजटा मते से देले मु भाबुची ता द्वारा मोर बहुत ही उन्नति हबो तेणु आपण मानकु अनुरोध आपण माने मोर जो चैनल अछि गोटे होची सॉन्ग चैनल डॉक्टर निरंजन गुरुस डायमंड म्यूजिक आ गोटे होची मोर स्पिरिचुअल चैनल बा डिवोशनल चैनल आ कोन चैनल डिवोशनल चैनल ता तो आपनकर कोन डिवोशनल सॉन्ग चैनल अछि पूरा नहीं सेटा कर दे परिया दिव्य ज्ञान बोली मोर चैनल खोलिले सारे आ बंदित बाबू मोर खोलिले आ सेटा को आमे चलेबो आगु को आपण माने टिके शेयर सब्सक्राइब एवं लाइक टिके करिवे सो दैट हमर मन बहुत भल लागिवो आमे उत्साहित हबु तेणु आमे माने आगु को चलिबु एति कि आपण मानकु मोर अनुरोध सारंकर मध्य अनुरोध तेणु आमको आपण माने सहयोग करन मु कहि दउछि टिके सुनतु सार आगरो यूट्यूब रे काम करूथिले सत किंतु यूट्यूब केमिति चला जीवो आउ कोन किछि से जाननाती माने वर्षे आगरो तांकर यूट्यूब चैनल ऑलरेडी अछि सेठी आउ किए वीडियो ताको हेल्प करिया पे माने अपलोड कर दउथिले गोटे म्यूजिक चैनल टे अछि सेठी भजन ता सहित एल्बम गीत गुडी को सार भलो गीत लेखंती कंपोज करंती हां आउ स्टूडियो को जाई गीत बना हुए बहुत पैसा खर्च करी गीत भी बनई गोटे माने पॉपुलर गीतटे हेची नयागढ़ आमे सब नयागढ़ षंढ आपण सर्च कले पाई जिवे आ चैनल ना कोन कहले सर डायमंड म्यूजिक डॉक्टर निरंजन गुरुस डायमंड म्यूजिक डॉक्टर निरंजन गुरुस डायमंड म्यूजिक ओके तो से चैनल को भी टिके आपण विजिट करिवे किंतु आज खोला गला नुआ चैनल टे से चैनल रो नाम होची दिव्य ज्ञान एटा होची गोटे डिवोशनल चैनल जो थे कि आपण मैंने गीता बाणी ठार आरंभ करी वेद वेदांत ता सहित विभिन्न महापुरुष मैंने जहाँ सब कही जाइए सब ताहा रिलेटिव आमे मु तांको टिप्स देली सार को वीडियो भी गोटे मु एडिटिंग करी देछि आ एडिटिंग करी तांको सिखेइली आ यूट्यूब रिलेटिव जहाँ सब केमिति वीडियो वायरल जीवो तार एसईओ करागला ता सहित कौटू फ्री म्यूजिक मिलिबो कौटू फ्री वीडियो मिलिबो फ्री इमेज मिलिबो एवरीथिंग मु तांको कहली
ଆଉ କିଛି କିଛି ତାର ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେ ସବୁ ସରିବ ତାହା ନୁହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଲା। ଯେହେତୁ ଥରେ ମୋ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ସବୁକିଛି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି, ତାପରେ ଯାହା ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଓକେ, ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ଯଦି ରହିବେ, କହିବା ଗଲେ ସବୁଦିନ ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଏତିକି ବଢି ଯାଇଥିବ ଯେ ଆଉ ତାର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କହିଲେ କାଟି ସରିବନି। ହବନି। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ମତେ ଛାଡି ପାରିବେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରିବି। ସେମିତି କହିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଏଠି ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଟିମରେ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ସେଇଭଳି ହେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କର ସହିତ ଟିକେ ମତେ ଅଲଗା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି, ବୋଧେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରିବି ନା ସେ ମତେ ଛାଡି ପାରିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଛାଡା ଛୁଡି ହେଇପାରିବ ନା। ତ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ, ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକିରି। ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଅଛି କୋଉ ଋଷି କଣ ହେଲେ, କୋଉ ରାଣୀ କଣ ହେଲେ, କୋଉ ରାଜା କଣ ହେଲେ, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେଇ ଭିତରର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କାଢ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଶିଖେଇବେ। ଆଉ ଲୋକ ଆଉ ଆମର କଣ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ଆଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ତା ଉପରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ବି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଦୟାକରି ଯିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସାରଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ କାଢ଼ିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିନ୍ତୁ କରିବେ। ଓକେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମଜା କମେଡି ବିଷୟ ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଓକେ, ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ, ହଉଛି ତ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ନା କ'ଣ ସାର୍? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ବିରାମ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଯେବେ ଭେଟ ହବୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯାଉ ଯାଉ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ କି ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆଉ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିକି ଏଇ କାମ କରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସାରଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲର, ତୁରନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।